Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sagatuan, sagarayang, paglilingtad dunya makaawan, itu di kayo kahalan maka inu-inu. Peka kahalan mbata hati tabi, bang bete ingga benowa madunya. Ay sababan niya kamatay. Angin niya kasigakan maka kasusahan. Ay baha maksud tabi mitu madunya. Minsaga kahalan itu, hekatilaw pasod ni Jompikilan tabi, siyan be mapanjari sa gaano itu. Beteng iya takila tabi. Ay maksud na maniya dunya. Tatagol tabi madunya. Ay maksud na makitabi. Pagpuas kitabi be mate, ayan gi maksud na makitabi. Kabenar na kamemon sa gaano itu, bain na ipatao makita bile Allahu Ta'ala. Kasyukur aamiha kasabanalan makitab tatumu parman. Pewal tiyaman Allahu Ta'ala bi magpalman masaga kanabinabihan sinuho ni sulat sa gapanohoan makakahinangan na. Ito binisulat majom dangibu kaadnom hatos tahon. Yahe ka sa gaabinulat labi 40 min sidi-sidi katao makakaaluman. Sa kakitab bita sulat siga, binipag-ayaran maka binipasampe min pangkat mamangkat, sampe tipon makalay ni pag-onan al-kitab. Pag ito ni basal manusia, makajari katoonan maksud Tuhan maumat na. Kamemon kajarihan makakahalhiwalan, di kayo do ani tumbok le na. Adonai. Bang niitong sa gabok ni pagbasa ni pagmaanahan makapamando al-kitab yana umbol di kayo. Ma-al-kitab ibuhan dusab kahalan le ni patao le Tuhan bang eyan noa masinong. Kahekaan lain na tatuman. Masinong tatuman do ito kamemon. Minparman Tuhan, laksaan manusia litawanan tabang makakasanangan. Sebab itu makapandu lan tujuni kabantolan, yamuan kasampurnaan mainyawa. Hangkan na bete naan, amanat itu nipahati na ni kitabi. Mawaktuhong bagi be niya ay be pinapanjari, Tuhan asal luon na. Mbaniya tagnaan na at tawa katubtuban na. Sampay kahalan na, mbaniya mo siya makahati. Tuhan di kayu ruh. Atina, mahania anggota baranna. Angkan na Tuhan maha tanda le manusia. Mahania kulang maiya. Kamemon pangahati makakatao. Iya poonan. Ay kabilahihan na tahinang le na. Maparman katonan tabi Tuhan niya dambay maniya kamemon ayan matahik maka matana sampay malangit. Ito min lapal sidya benihinang magtuido lenowa. Bang pikil ta kayahan, kahinangan Tuhan bay pamapanjari na dunya makalangit, itu mbata pula-pula. Madyata langit, taksaan ginisan mamahi, kania-kania magdambaan. Di ko mamahi tu, di pag-onan low, yana muan sinag madunya. Itu, nilibutan le saga planet, magsidi-sidi heyana. Kabea na planet dunya, yana ili paglahatan tabi.
Tutuhan bay maniya dunya, lipadyukup na makakamemon ano kagunahan manusia supaya lum. Tabean na sampai ginisan sa tua di Lot, dalea makasagatinanom si Luhana. Kamemon ano bay pinapanjari, hea ka atau adiki, kanya-kanya makalugar na majom dunya. Ati kanya-kanya dusab tagapalsukuan makakaaluman na. Ito dusab di kayo kahinangan makaino-ino. Labi aula na ya kaino-inuhan ta, di ko Tuhan duyana bay mapanjari kamemon sa gaano ito. Maalkitab nomlo do pay pamaniya Tuhan madunya makalangit sampay kamemon isina. Makaanom ngulo na, di kayo lalabe pinapanjari na mintana. Leya buwanan na napas makainyawa, bohoonan na makaadam. Yana dahu-dahu umat madunya. Puas, minbaran si Adam, Allahu Ta'ala lay nga di kayo to olang, pamaniya na di ko umat. Itu lay ni onan le si Adam maka danda. Aduangan tu si yana boho-boho lala maka danda madunya. Minjari legi siga barakatan na boho lay soho na paatag ma jambangan manis toongan ni onan pildos. Mitu jukup kamemon kagunahan siga. Nasan nang maka parasahan siga. Nayana itu lo katangbusan Tuhan be mapanjari dunya. Maklo pasunu yena kapitu ulo na mbana niya ni hinang le na. Le iya pahali min beka hinangan na. Na, be magpaman Tuhan, maambo Adam, makajari siga mangan buwa-buwa min jambangan perdos. Yang konsidya mbasaho ni kakan buwa kayo ni onan poonan pangitao masalan kahapan makakalatan. Apabang takakan siga tantu tawa siga hukuman kamatay masinong. Na mawaktunaan mbagi niya katummo dusa masiga. Angkan mahadusab niya kamatay sabab kamatay yana panungbas dusa. Na mito na pangandaan Tuhan bang beya siga panahoan na atawa umba. Sabab kandak Tuhan min iklas pangatayan siga magtaat maka ngalasahan iya. Sabab bangilogos atina umba na iklas. Angkan na lay siga buwanan na kapatut mene kahapan atawa kalaatan. Sabanana mamaktu umbagi be makadusa umbo Adam niya anasar be mene kalaatan. Pahatita makaam bangsayan ito. Mawaktuhang bagi niya manusia bay pinapanjari le Tuhan, asal ibuhan na malaikat bay pinapanjari le na bilang sasahoan na. Minjari minsaga malaikat tu niya noonan si Lucifer, haya kapatut na makakawasana. Mahatogol peen, mba na iya katuwaan mahinang bay tinakdil maiya bilang sasahoan Tuhan. Hangkan na, lisaggaan na Allahu Ta'ala, makahekagi malaikat day tabalubot na. Min kahalan ito lay nilaanan le Tuhan kapatut si Lucifer. Sampay laygi palahina min sulga ni pagbeya makasaga malaikat bay mea maiya. Sigato kamemon limjari Satan. Betenaan kamemon kahinangan siga natsat makaat. Akal-akal ni buwan ni kahapan sa banal na tudyo ni kalaatan. Tao siga malingo makamua mandusia magdusa. Kamemon maksud siga patudyohan na nalka. Jari si Lucifer tu, yana ni pag-onan si Iblis.
Min kabemon Satan iya magnakora, mapagdusta, pagsatsat, makaginisan pagdusa, iya na yapuonan. Sa tagumbagi taabot lo paghukom, yahinang si Iblis makasagatendog na, natsat makamuha mandusiya ni kalatan supaya magdusa. Sabab Tuhan sangat kawasa, mbataraog le kalaatan. Malaw paghukom kamemon siga ni timanan ni pinalka ni hinang unggun sa lama-lama. Petenaan balikanta kahalan di si Umbo Adam. Di ko ilo Umbo Hawa lay manman majambangan. Jari le iya ni tapitan le si Iblis ngan dilupadina makasawa. Nambatalo Umbo Hawa maswa sabab mawaktunaan awam giiya pasalan kalaatan. Jari le ni tilo es Iblis ang ikono buwa kayong matanga jambangan mbasinuho ni kakan masiga. Yuk nagi niya pangitaon ni limbuhan le Tuhan. Pagkalimbo hawa le taka at pangandol na matuhan. Sampilaya tasatsat mangan buwa kayo si. Puas legi denan na tagmbo Adam makalai dusab kakan na. Naruntuon do le pasod mapakilan siga tu tantang makalaiya maullahu ta'ala. Nagnamin kajarihan itu kasusahan hea linoa madunya. Sabab kamemon manusia madunya lai talemed le kalaatan si Iblis. Atina, yena itu betagnaan manusia nulang kehendak Tuhan. Maka naggaan panohoan na, yana itu ni onan dusa. Na pagka mandusia lebar dusa, le takaat paghatihan siga maka Tuhan. Maka patut na siga pinatuaan hukuman, itiksa mania katanggusan na. Sabanar na, mawaktu Tuhan be magpanjari manusia, ya kabilayahan na hap paghatihan siga, maka tap-tap numan panuhoan na. Juga ya panuhoan Tuhan, le nisulang le manusia, mintagna be kakan siga buwa-buwa be nitagga. Bete dusab si Iblis be nulang Tuhan. Nagna min dito, kamemon panubu Umbo Adam ka Umbo Hawa lai talemed magdusa. Maka min dito dusab tagnaan niya kamatay. Ikia sidya baran sigia toa kamatay. Sampai nyawa siga pinatana min Tuhan, maka nitiksa manarka selama-lama. Katoanan PN le Umbo Adam maka Umbo Hawa, le siga makadusa matuhan, le siga iya. Angkan le tapukan siga Tuhan. Sampai legi siga ngala sa gadon pangahinang panambun baran siga. Juga itu humba makasusi pangatayan atawa makalaan kaiyaan siga. Puas PN Tuhan be ngulbanan siga hoyop. Ya kuit na le pamuan masiga soho nihinang padyo. Yana itu tagnaan kamatay maka pagkulban madunya. Mindito le takaonan le Umbo Adam maka Umbo Hawa pasalan ya tungbas dusa kamatay. Pasalan hoyop sab binipake pangulbanan itu dikayu dusab sifat min Tuhan. Itu pasalan masinong niya di kau pangulbanan pamuan manusia supaya niya kampunan madusa siga. Lengalanggal PN le siga panoan Tuhan si, le siga pinalahi min jambangan perdos. Min waktunaan binasa na siga miha kaaluman. Banata kisa siga kasampulnaan be tinakdil le Tuhan masiga. Pasalan si Iblis, le dusab pinatannaan hukuman le Allahu Ta'ala. Leya magpalman yukna. Pasalan mawaktu sinong min panubo Umbo Hawa, niya takdil na nga lapas, yan na makaraog kawasa si Iblis, sampe ni kasaumulan. Na, song paheka panubu Umbo Adam, song paheka dusab kalaatan tahinang siga. Taabot pin waktu si nu magnabi, agon mahana niya manusia tap-tap magtaat ni Tuhan. Jari,
Le magdamdam Tuhan sabab laat toongan adat tabiat siga. Yang kon tanda na magtaat disi na binu. Angkan le magpalman Tuhan mana binu soho na ngahinang kapal hea toongan taga pangkat supaya ia kalapasan minbala hea song pinatakka madunya. Tangbus pinabinubay ngahinang kapal ginisan setua danda makalala le nitugutan le Tuhan parua. Boho pasunod na sab magtote anak di sinabinu. Puas simboho le naplok na le Tuhan lawang kapal si. Magtuiro niya baju pinatakka le Tuhan madunya. Majom 40 mbaniya be harokan na sampai le maglatapan dunya. Kami mon mba be pasakat ni kapal laing maglembohan. Na majom dahatos kalimampu ngulo lilatap dunya mbaniya tabahingo. Suga di sinabinu sampai kasatuahan si la isalamat majom kapal. Sung patitis na buhay madunya, ya kapal tusi li kasalad mabud ararat. Sampai sa kasatwa tusi, ledo sa magduwaihan, maka magkanya-kaniya, lemiha paatagan siga. Ya magtote anak si, lero salamat, maka magsarang sukol ni Allahu Ta'ala. Jari di sinabinu, ni barakatan le Tuhan, maka lay sinoho maheka panubo siga, maka magkanat madunya. Dangin tahon PN makalabay, ledo heka panubo na binusi. Juga, ya panohoan Tuhan, toho siga magkanat madunya, mbabay tuman siga. Nonggi siga magkompor madiko daira hea, malahat Babylon. Sampai mag-ison gi ngahinang tower, yalang ko punjok na agon makaabot ni langit. Angkan na, le Tuhan magsidisidi ginisan bahasa supaya mahan na siga magati. Mito na sagaa da bahasa le magkompor kaniya-kaniya maka lugar sigiya. Sampele na siga magkanatan makatilingkar dunya. Namin dito na le nagna ginisan bangsa makabahasa na. Nangintahon PNB palabe, Tuhan lay nasabmen edi kayo sa soan na, unnas Ibrahim. Iya to lay sinoho le Tuhan laan min lahat bay pahiyahan na, piili tudyo ni lahat ta, ya pamasuku Tuhan maiya. Soho dusab ni Boa maiya, pangalta na, sampay kami mon aama o kuman na. Begi yan ni janjian le Tuhan ni paheka panubo na, sampay tahinang di kayo bangsa hea makabantuggi. Makamin panubo na kami mon bangsa ni rahmatan makanilapasan. Na mawakto ito, Nabi Ibrahim makahanda na si Saray, mbagi taga-anak, botoan na siga karuangan. Pagtaka siga makanaan, mili na lay maglahat bete bay panohoan Tuhan. Juga masimasi mbaniya anak siga. O Ibrahim, da ako talo, mbako pasagaranku. Sabab Tuhan bay nga janji ni paheka panubo na bete heka mamahi masinong. Angkan la iya taonan le Tuhan di kayu abal iman. Mangandolku, Wanan na kita panubo. Pasalan si Saray, kahunitan iya magkahagad mapaljanjian Tuhan sabab toa na iya, makakulang sabar na ngagad. Angkan na, sa sohoan na, di Siti Hajar, lay soho na, ni pakay mahalana, supaya taga panubo. Na, laido ka anak Nabi Ibrahim,
masisiti Hajar di kayo anak lala. Onanku kasi Ismail. Kaabot pien siyampu umur si Saray, lairu iya botong. Makalaido niya panubo na BTB perjanjian Tuhan masiga maglagibini. Anak lala. Leonan siga makasi Isahak. Lala anakku, onanku kasi Ishak. Baniya do sana. Lahi kami dito. Magdanakan ko si Galo. Mindito, mbanaha pagatihan si Saray makasi Siti Hajar. Lahi na kam. Ito di kayo kasusahan hea si Nabi Ibrahim. Ibrahim. Si Nabi Ibrahim bay sinoho le Tuhan mbasoho susa sabab iya ngansagahan siga. Itu aku. Min panubo si Ismail, nihinang di kayo bangsa hea makakosog. Makamin panubo si Isaac sab, pinalahil wakil Tuhan nga lapas. Mawaktunaan sa gaa magtaat ni Tuhan masi magkulban bangamo kaampunan min Tuhan. At ti kulban ya tuwa hukuman kamate. Minjari, akil balig peen anak Nabi Ibrahim, leya ni Boa ni Diata Bud magkulban bete asalbay kabiyasahan siga. Ay kung ha mo pagkulbanan. Suga mawakto ito niya pagbidaan na. Sabab bani ahoyop bay ni Boa pangulbanan siga. Murah-murahan kam salamat. Jari, mbagi taabot lo pagkulban, Tuhan bay magpalman tag sinabi Ibrahim sabay tukbar na anak na si Isahak bilang kulban na ni Tuhan. Minsan buhat pangatayan Nabi Ibrahim, ledu buwan na anak na man patukad ni lugar pagkulbanan. Yan ang lugar pangulbanan ta. Yuk anak na, inga kulban ta pa. Sabab, panyap na siga magkulban ni Tuhan. Tuhan yan na mapanyap ni kulban leta. Dari na siga palanjal ni lugar tinakdil pagkulbanan. Pagtaka siga majata bud, lay siga numpuk batu pangahinang pagkulbanan. Puas kayo lay patana siga majata batu. Agon kulban na anak na, magtuido niya palman minsul gayok na. Daa pagay-pagayhon anak nulu. Pagling is Ibrahim, runduon niya tanda na di kayo bili-bili lala. Makatandok na, lay kasiit makapuhungan. Na, lay ni ala lay Nabi Ibrahim, pangaganti, maanak na bilang kulban ni Tuhan. Kajarihan ito, di kayo sipat min Tuhan, pasalan masinong, niya palahil na di ko pangulbanan yana makabuan, kaampunan do sa manusia. Yapal janjian Tuhan man Nabi Ibrahim, likasampay tag Nabi Isahak, sampay anak na Nabi Yakob. Pasalan min panubo siga, kamemon bangsa madomdun niya ni barakatan. Nabi Yakob, lay taga-anak lala, hekana sangpu karua. Na madyoman siga, di kayo kalasahan na toongan si Yusuf. Kami mon siga pasujud ni aku. Si Yusuf to ni pag-imbuhan le saga siya kanalala. Tay nangumbi. Lay saggaw siga si Yusuf. Labuon ni Palong! Lay labo siga ni Pulong. Magsabtan linya ang magdaragang song ni Misil. Nalay ni Hela si Yusuf buat ni pabilihan. Puas jubana lini peheran makalaha hoyop. Buat lay denan siga tag-apa siga magbeya makadusta. Arapon si Yusuf kono, le mapate le sa tuwa talon.
Minjari si Yusuf tu, lenibuan ni lahat misil buhat ni pabilihan na sa bilang ata. Hangkan na, di kayo ngulo, leya sinuho nga maanahan upi sultan misil, yan ni pag-onan Firaun. Mintabang Tuhan, leydo tamaanahan na. Yuk na ma Firaun, niya gotom hea, ni patakkali at Tuhan madunya. Jari kasulutan Firaun maadat makapalangay si Yusuf. Sampay lay hinang na di kayo ahya kapatut na maparinta, sampay sinuhogi magmandol, mapagtipon balanja sa tugol mbagi tuwa gotom. Puas 7 tahun, lae duta abot waktu gotom. Suga malahat misil, eka balanja bay tatipun. Angkan danakan si Yusuf lay tulak ni misil mili balanja. Pagtakka siga, magpidu siga takilale si Yusuf. Minsan iya bay nitipu le siga, heya gila sana masiga. Makalay siga tabangan na, minsan dula at bay hinang siga ma iya. Pagaheya pagadat pilon si Yusuf, lay siga tugutan na maglahat mamisil supaya niya balanja siga. Anak kalasahan ko. Angkan nasa gapanubu Nabi Ibrahim, lay makalaan min lahat be pamasuku Tuhan masiga. Tuga masi-masi du tetog perjanjian Tuhan masiga. Puas 350 tahon lay palabay, ya panubo Nabi Yakub, masigi mamisil maglahat. Ya pangon bangsa misil masiga bangsa Hebrani. Tuga mawaktu itu, niya Firaun siddi magsultan. Ya amba niya pangasayo na pasalan tabang si Yusuf mapaglahat. Na pagkalaksaan na Hebrani mawaktu itu, tinalaw na iya masiga. Makalay soho na ipapatay sa sukul anak lalla Hebrani bahau bay ni anakan. Hinangon bina. Mawaktu itu, di magsabtan niya di ko anak lalla Hebrani bahau bay ni anakan. Pagka mba natatapok le ina na, min sundalo Firaun, le nangisi majom pangannaan. Puas boho le malantong min bihingan soang tapit mapamandihan anak Firaun bujang. Pagtakta anak Firaun masuang, ledo tanda na anak-anak si. Magtui, le iya maase boho ala na ni boa ni astana. Le nangipat, makale onan na makasi Musa. Palangay na anak Sultan Misil, suga laha na masi Ibrani. Tenaan ako na inaano. Entomon. Subul PN si Musa, niya tanda na abang sa Hebrani ni Bono le abang sa Misil. Magtui leligi atay na makalai papatay na Misil si. Natalo na iya, itao ni papatay iya le Firaun. Angkan, le iya lahi ni lahat siddi. Puas madyaw 40 tahon, mili iya be maglahat makapaslangan magipat bili-bili. Di kayo law, Tuhan be palahil tagsi Nabi Musa minjom api ngulob-ngulob magubos. Tuga mbatuno. Musa. Itu aku. Ya panohoan nama Nabi Musa, sinoho piili ni lahat misil supaya maluas bangsa na Hebrani min pag-atahan. Sinoho iya mbatalo mapiraon sabab Tuhan yanabang makanganjagahan iya. Pagtakka Nabi Musa ni Misil, leya nga mo ni Firaun, bang peen tugutan na paluwas bang sa Hebrani mo le ni lahat siga. Sugwa tuwas pangatayan Firaun makamaha siga be ni tugutan. Pagkabetiili addat Firaun, heka ginasan bala be pinatakka malahat misil. Suga yang kon be pinatuwa bang sa misil. Suga ang babay ni lamod bang sa Hebrani, dalam betiili masitwas pangatayan Firaun. Mbakam tugutan ko paluwas min misil. Tanda nuro tung bastuhan.
Suga ya saga abang sa Hebrani lisoho nangulban bilibili. Ya laha ni pehera majata lawang supaya siga salamat. Kami mo nanaksya ka lay ni papate suga bang sa Hebrani lay nilingkaan. Ya kulban siga tu niya pagdasalian na makabay kurban mbo Adam maka Nabi Ibrahim. Sabab ito di kayo sipat niya di ko pangulbanan pinalahil masinong. Ito yan ang rapas sa manusia min kawasa Satan min pagdusa maka min nalka. Lahi na kam! Pamurata na, laido ni tugutan, leperon, bang sa Hebrani paluwas, min pag-atahan, min lahat misil. Suga, mbapen toggol, laipapinda pikilan Firaun. Magtilay sa na sa gasundaluna, makakura siga ngapas bang sa Hebrani, ni bihingan tahik. So na kita mi paligtas ka! Matungod tahikat peen bang sa Hebrani, Tuhan limatiuk baliw supaya tahik pasepak dua. Paglintas sundalo Firaun, baliw li maharok na Tuhan. Kamemon sundalo Firaun li maglimbohan. Was min lahat misir, bangsa Hebrani lay ni maaliman le Tuhan, ni lahat kapantayan matongod bud turisma. Ya janji Tuhan, yan siyan taktap mea masara panohoan na ni barakatan. Na, lero nga janji bangsa Hebrani mea mapanohoan na. Mili peen, Tuhan bay malahil kawasana min jata bud, ni pagbea makalalat, guntul, api, makamin humbo. Ngkon Nabi Musa, be ni tugutan pasakat ni Bud, supaya maiya kadeenan panohoan Tuhan. Ya panohoan tu le nulat le Tuhan madua pepak batu. Itu le deenan na tag Nabi Musa, soho ni pasampe ni bangsa Hebrani supaya katoonan siga lan tudyo ni kabontolan. Asal katoonan le Tuhan, niya do waktu makalanggal siga Sara, sabab bemin mbo Adam magdusa kamemon manusia le talemen. Tuhan bay magparman manabi Musa, noho bangsa Hebrani nga hinang pasumbahayangan, makapagkurbanan baanan hoyop, supaya ito na pinatawaan hukuman madusa siga. Sube mbania pagtuhanan bi siddimin aku. Tuga minsan le tatambunan dusa siga, mbagi bay tapapasan toongan. Puas paendangin tahon bay palabay, laydo taala lebang sa Hebrani, lahat bay pangajanji Tuhan, makaambu-ambuan siga. Namili na siga lay maglahat. Madayra Jerusalem, lay siga matenggelanggal pagtaatan. Makamili na siga bay magkulban hoyop, supaya min laha kulban tatambunan do sa siga. Sa gadang ibuntahon bay palabay, bete ito sidya bay kahalan siga.
Niya sidya kanabihan be masampay palmantuhan masiga. Suga hunit siga ni panduan makalikka siga tasatsat makataboa numba ni Tuhan. Hangkan lay nasabsiga ni patakkahan bala le Tuhan sampay laygi siga ni pasagaran le na ni saggo le bang sa sidde. Tapintang PN le bang sa Hebrani katiksaan buho siga magtobat maka nga janji na sab pabing magtaat makamea mapanhoan Tuhan. Na buho siga talapasan na sable Tuhan min katiksaan makamin deoan parinta be makaagaw malahat siga. Mijari kahalan bang sa Hebrani to, pabalik-balik tawa katiksaan, pabalik-balik dusab talapasan le Tuhan. Mindito tanda limandusiya, mang betiingga haya sabal makaasela sa Tuhan. Bilang panabuumbo Adam, tanto siga makadusa. Hangkan namin waktu umbo Adam gi, Tuhan be nga janji, malahil wakil na, nga lapasan manusia. Sabab hea kawa sa Tuhan, taraog na Satan sampay nakura siga sa Iblis. Sa tugol bagi bay pinalahil wakil Tuhan nga lapas, tahon ni tahon bang sa Hebrani bay ngulban hoyop malanggal pag-ibadatan. Ito di kayo pamaentom masiga, pasalan di ko pangulbanan ni agaran le siga, yana wakil Tuhan nga lapas. Suga mapikilan siga, tugol tatuman janji Tuhan. Sumilan baha makabeteingga iya ni palahil. Sumbilang gig talapasan. Tubo min panubo be palabay, lay taabot na waktu Tuhan malahil wakil na nga lapas. Mawaktu naan, niya di ko budyang madaira Nazaret on na si Siti Mariam. Laay iya pinanyataan le malaikat Jibrail moa amanat min Tuhan. Yok malaikat min kahandak makamin kawasa Tuhan songko wetong. Yani anakan le no diko anak lala. Ya subay on na si Isa. Atihan na al-Rabbi yana nga lapas. Si Siti Mariam bilang Ibrani, di kayo ang agaran awakil Tuhan nga lapas. Juga mbabe magniat iya ni pake pamalahilan. Leia inu-inu sabab masih iya budyang. Kalay tilaw na malaikat bang bete ingga itu nawa. Yok malaikat, anak no ni pania min kawasa ruhul Tuhan. Barsusi maka nigalagi anak tunggal min Tuhan. Min kahalan itu, Tuhan bay mahati ni dunya bang bete ingga ni tuman perjanjian na masaga kanabihan awal zaman. Min kitab awal zaman, katoonanta pangurbanan subay susi. Damikian ya ang lapas ni papiito min sulga di kayo asusi makamahania dusana. Juga mbania be makapagniat Tuhan malahil paraman na mabaran manusia. Si Siti Mariam asalbe na pinahandale Hebrani on na si Yusuf. Hunit ni kahagad bisarano lu. Malaikat bay masampay amanat. Katoonan pinle si Yusuf si Mariam botong kabilahihan na be badna. Minjari leia ni paupihan le malaikat, arapun kahalan si Mariam min kahandak makamin kawasa Tuhan. Hangkan le do ni kawinan le si Yusuf si Siti Mariam. Juga mahagi si gabe magulid sa tugol si Mariam botong. Na mamaktunaan lahat bangsa Hebrani tu madeoan intan parinta Rome min lahat Italy. Menjari
Niya panohoan bay pinalobos min Sultan Rome, kamemon bangsa Hebrani soho magpalista ni Kauman kambomboan siga. Hangkan na, di si Yusuf si lay dumole ni Kauman Bethlehem supay magpalista. Poho yata nilane siga sa gadangay ngunlo tugorna. Magsabtan day na bulan si Mariam. Pagtaka siga, mabethlehem, ponno na kamemon bilik ni sukayan. Ya kon tanda siga luma-luma bay patulihan sapi makabili-bili. Namili na si Siti Mariam linganak mawakil Tuhan nga lapas yana tagalal anak tunggal min Tuhan. Makalaydo tatuman palman Tuhan makanabinabihan bay awal yayuk min Kauman Bethlehem ni paluwas wakilku magnakura. Makania agi sa gapalman makitab awal jaman lay tatuman mawaktu itu yayuk Nya di kayo budyang song botong. Yan ni anakan le na di kayo lala. Pagparintana mahanya katubtuban na. Pagluwas anak-anak si, liyan ni onan lees Yusuf makaon isa. Betebay panuhan malaikat masiga. Ya magsultan malahat bang sa Hebrani, di kayo sa soan Sultan Rome ni onan si Herod. Leyak hakaan, pasalan niya ko no Mabethlehem, di kayo anak-anak lala, bahao binianakan, yan na minjari sultan bangsa Hebrani. Suga ang bakatonan na bangsayan. Hangkan leya malabos panuhoan, soho ni papatay, kamemon anak lala Mabethlehem, sa sukul mbagi makaabot 3 tahon umul na. Papatayon mi na! Mbagi bay pinalbos sa Sultan Herod di si Yusuf lay ni hakaan le malaikat, sinoho lahi min Bethlehem tudyo ni lahat misil. Angkan na, si Isa lay talapasan le Tuhan, bete du bay waktu si Musa anak-anak gi masi. Sabab si Isa majom rahmat Tuhan, makasikia gi waktu na ni hinang pagkulbanan tabi ni Tuhan. Ole Nazaret, tanda no? Dangin tahon bay palabay, di si Yusuf lay sinoho le malaikat pabalik ni Kauman Nazaret. Chong peen paheya si Isa, chong palalom pangitauna. Majom barakat Tuhan iya, makasampe manusia kasulutan maiya. Kagapakir makakaimaman lay mag-inuhan kabab lalom panghatina pasalan kajarihan Tuhan. Maka Tuhan ni onan le na matabi. Nagatalumpu tahon pin si Isa, ito na waktu tinakdil maiya masaplag amanat kasalamatan. Niya ni onan si Yahia, bay sinoho le Tuhan para hu min si Isa, mahalayak patakka almasi, ya togol bay ni pag-agaran ne siga. Ya kabilihan Tuhan, pangatayan iklas magtawad, Ay hinangta supaya talapasan. magtawad na kam! Yuk si Yahia, niya pasuno min aku Yahea toongan kapatut na. Mawaktu mbagi aku bay ni anakan, asal luon na iya min tagnaan gi. Yana iya tinakdil le Tuhan ni hinang pangulbanan mapasan dusa manusia. Legi siga soho na magkahagad masi Isa, yana wakil Tuhan malan kahandak makapagparinta na madunya. Kahandak Tuhan, magsindi ka kahandak mi! Naganap abe magkahagad, le ni pandi taubat le si Yahia, tanda magpasusi maka iklas pangatayan siga, mea mapanoan Tuhan. Dari di kayu lo,
si Isa lay piili ni lugar pagnasihatan si Yahiya. Takila iya le si Yahiya, yan ang wakil Tuhan ni manusia. Aku sa banal na subay pandinu tobat. Ay ko ni aku. Jari, lay si Isa magpapandi ma si Yahiya, tanda lila pangatayan na numan kahandak Tuhan. Daroon doon do Rohul Kudus lay padeo min surga ngandi lupa dina asang. Magsabtan niya suara min surga. Yayuk Kaulo onanku anak tunggal kakasiku. Katawaan ako makao. Puas binditu, si Isa lay kapaslangan magpuasa majom 40 ngulaw. Talta nakura setan si Iblis lay piili natsat iya. Somo iya ni satsat, ni sambungan si Jale na makapalman min Tuhan. Makahinapusan, ledu iya nilabahan le si Iblis. Min kajarihan itu, tanda tabi kawasa makakapatut si Isa bilang anak tunggal min Tuhan. Ia be kawakilan ni dunya. Numan kahandak Tuhan yan na pinagmaan le na. Paglaan si Isa min kapaslangan, layang ala taglahat magnasihat, majom barakat makakawasa Ruhul Kudus. Guru! Mahadutogol niya na saga manusia lay magkahagad makalimea maiya. Ako si Andrew min Capernaum. Sabab siddi kahalhiwalan na makatapagbidaan pandu na min akaransehean. Akaransehean lagi nga bahan kaaluman siga supaya tahinang mulit na. Bete na di kayo ang magdeng yabe linganan na yok na. Pito kami ang maako. Hinangtakam anipon manusia supaya siga magkahagad maako. Meyan ako. Jari niya sangpo kadua aabay tapene si Isa ni hinang mulit na. Puas majom taluntahon si Gabi ni panduan le na. Sa tugol si Gabi magbeya makasi Isa, hekali katoonan siga pasalan ay kahandak makamaksudtuhan. Suga majom siga baniya bay makapikil, bang ay maksudtuhan masi Isa, makaay nawa maiya masinong. Di pagmohotan meya maukuman perintah Tuhan. Pinga-pinga di si Isa asal hekasidya madusya patipun pakale makanganda kahinangan na. So umul iya mahati palman Tuhan ni manusia, pandu na nilamuran makadalilan. Bete ito si Gapay pahatihan na pasalan o kuman pagparinta Tuhan makalan tudyo ni kabuntolan. Waktu bi makabeya, itu na. Maal kitab na biisa lay manduan sa gaaabuhan at tawataas pangatayan na, soho na pabontol na. Suga aheya ase lasana masaga aamiskin, maka maa katiksaan at tawa majom karukaan. Bilang wakil Tuhan, kamemon bisara makapandu na tagakapatot. Sa tugol ya bingalibot paglahat magnasihat, heka mo jijat betahinang na tanda kapatut na. Bete na be waktu badyo paglahat, lait na patudo na. Sampai mindua giiyabe makapakan, ibuhan manusia, mindangin solag tinape makadeng. Bito na kamangan! Teka, kinakan! Mujizat tolu! Sisabay nga hinang! Ledu sab si Isa ngulian sa sakihan bete na sa gaabuta, abiso, apengkol makasagaa taga-ipul.
saga aasaytanan ledo sab taulian na. Lahi ko. Labi awla na saga abay mate legi tapakulum na. Min saga mujizat le tahinang na, chong iya le tanyag mapaglahat. Makalero sab tapandaan na, kawasana makakapatut na magbaya bilang wakil Tuhan. Pinsaga mujizat betahinang si Isa, boho ta entom anu be ni sulat le saga kanabihan pasalan armasi be agaran siga. Pagtakkana kono, aabulag kakanda, aabisu kakale, aapengkol kalan, aaumo kabisara, tampe amanat kasalamatan, ipasaplag na ni kamemon manusia. Majoman aabe makasayo, makahinangan si Isa, niya sagabal iman asalbe ngagaran katakka almasi. Yok siga si Isa baha yana almasi, niya adusab apakale mba iklas pangatayan siga magkahagad. Ya maksud nganda bang ay kahapan taala siga. Guru, Mahatog kol niya sa ganakora magisunan mihawaktu mua si Isa magbisara. Karansehean ikhlas pangatayan siga pakale mapandu na. Suga karansehean sab deo panganda siga ma si Isa. Makanong pasong ligi ati siga. Sumul tanda siga manusia pakale makakaamuhan mapandu si Isa. Hangkan lipakaat siga on si Isa. Yuk siga. Hangkan si Isa makahinang mujijat sabab min kawas sa Satan. Makaangi kono iya palamud nabang masagaatan niya baldusa. Apa masaga na kora agama, aabete ili, makabatal. Mbanya kapatut no pasod. ahang ili. Ay gawin na. Pag niya saga magtaubat makanikutan do sa siga yok si Isa, layna tampun do sana. Ni ampun nako. Katuanan pen le saga nakora agama nung layligi toongan pangatayan siga. Sabab ang kontuhan taga kapatut nguan kaampunan. Ungkon Tuhan kaampun mbanya sidi. Bang masara agama siga, nabiisa subay ni papatay. Sabab ang kontuhan niya taga kapatut ngampun do sa manusia. Duga mahatahati siga si Isa, yan nabi kawakilan le Tuhan ngampun do sa manusia. Daan ako magdusa pabing. Jari talutahon si Isa bay magbiya makasagamulit na, lay siga pahatihan na bang ay maksud makatakdil Tuhan maiya. Bang makaam, sayan ako. Yuk na, mahatog ni dienan na ako ni kawasa sa ganakor agama, buo ni papatay gi. Puas makatalungulo na lumako pabing. Nayabisara na biisa tusi, kulang tahati labanan mulit na. Mapanghati kahekaan, almasi, mbamate. Suga ni hinang sultan yang lapasan sigamin intan bangsa Rome. Na, yadat bangsa Hebrani, tahon-tahon maghaji ni daira Bait Al-Muqaddis, ngabuja mo pangentoman salamat. Yan ni ento me siga, bang bete ingga Tuhan be ngalapasan bangsa siga min lahat misil. Pagka mabebilahi Sultan misil, maluas bangsa Hebrani min pagatahan, Tuhan lenoho di kayo malaikat na mapatay kamemon anak siya kalala. Juga bangsa Hebrani, mabe kapatayan, sabab niya oyop be kurban siga. Puas siya laha oyop le peheran siga min jata boa luma. Supaya pagtanda le malaikat talingkaan na. Nagnamin kajarian na ansi, leni paniya lebang sa Hebrani pagsabot tahon-tahon jamo pangentoman, mawakto siga bay salamat min lahat misil.
Jari Nabi Isa lerusab ni Daira Bait al-Mukaddis. Maya nabu madyamu pangintoman salamat. Tapit peen ni Daira leiyang ngura maanak kura. Salta sa gamahalok li magtipon mabihinglan, palabayan na maghalangan muji iya. Min kajaran ito, li tatuman palmantuhan benisulat le kanabi-nabihan awal jaman pasalan almasi, yayuk Sa garaayat Bait al-Mukaddis, magsigakan na kam. Song natakka sultan bingura maanak kura. Mangangdol maaku. Sa tagol mbagi taabot law pagjamu, si Isa mbania arokan na mandu ajala-ajala langga. Kamemon hidyot kahibar si Isa ni jagahan le baanan na kura agama. Apa kalukalo niya tapiha siga sa baban panuntut maiya ni Parinta Rome. Hangkan ligi ate siga sa bable siga ni sagdale si Isa. Bangko buta. Bako magdusa. Dam sa ganak kura, songtang pagmulkaan le Tuhan. Sabab sara panohoan Tuhan man Nabi Musa, lega na pansigagi, sampai kabuhatan na manusia numan. Bede enggak ka makatangkis min muka Tuhan. Maku maka aku, di kayu rupa gatihan kami. Kupul ko kaulo! Mawakto ito, song paheya kabantugan si Isa. Hangkan li magtipon sa ganakor agama mag-ison. Mbana ko no iya pasagaran siga. Ya katalawan siga, bangsong bantog si Isa, song lengog sa garaayat. Puas, song ligi atay Parinta Rome, makasampay kawasa sa ganakor agama nilaanan le sultan. Hangkan ya saga anak kora agama li mag-ison bang beteingga tasaggo siga si Isa yang batasayo le mahalok. Supaya iya tasongan siga ni Parinta Rome ni papatay. Nabi Isa makamulit na le magtipon sabab nagnana lo pangintoman salamat. Nihatun bi itu baranku. Minjari mapagkakanan niya tinape makabohe anggul bilang pangintoman mawaktu paglapas mabangsa Hebrani malahat misil. Nalay ala si Isa tinape ni bahagi boho deenan na tagsiga yok na niya tunbi itu baranku song ni kulban pasalanbi. Puas lay ala na bohe anggul yana pangintoman laha be pamehed mabuha lawang. Na asal katoonan si Isa niya di kayo mulit na laita satsat on na si Judas. Iya tube ni sisipan le nakura agama ni po si Isa. Mawaktu itu lay si Judas paluas min pagdamuhan numan maksud na. Puas lay na sa panduan si Isa mulit na pasalan kajarihan Noa masinong. Yok na, day na kumole ni emakku masulga nakapa ataganbi. Yok nagi masinong ni binsana maka nitiksa kam pasalan pangandolbi maaku. Malainkan ni papi itu do Ruhul Kudus masanang maka makosog pangatayanbi. Pabalik do ako ni dunya ngala saga aapal sukuanku. Supaya kita bi magbeya sa lama-lama. Makahinapusan, lay si Isa ngamu dua boho siga leman ni dikayo jambangan. Milipeen mahatogol sa gamulit nalay na magtulihan. Suga si Isa li sumbahayang ngamu tabang ni Tuhan. Yaamu na bang peen tagagana anusong Noa maiya. Laanin tiksa song Noa. Magtiriluon si Judas, yang mulit si Isa beta sisipan ni po iya. Yasehe na saga aanaggo si Isa. Hello, si Judas! Ay Noa, Apa nipu ko? Magtiano, di kayo mulit si Isa, lengan dahasa di kayo anaggo. Magtuy iya nilangan le si Isa. Yuk na, ibuhan malaikat tasoho na nabang iya. Sagkauhin bina. Suga katonan si Isa, ito na waktu tinakdil le Tuhan hangkan lila iya ni saggo. Puas lena ni Boha si Isa ni palimpunan
ang intanan sara agama. Ni sumaldia peen, yoksiga, Kao ba? anak tunggal min Tuhan. Yan na ako. Na pagkalay ngaho si Isa, yoksiga, patut iya ni papatay. Hangkan iyale buwasiga ni luma gubno, ya tagakawasa min parinta Rom, matanna hukuman kamatay. Yuk Gubnol. Kao, yan na Sultan Yahudi. Was pen si Isa beni si Maldia, Pagsultanan ko si Kiamadunya. hakaan na ba na nakor agama, si Isa bapatut ni patanaan hukuman kamate. Suga ya pamuting sa ganakora, si Isa kono muan kalengogan. Basoho na manusia mayad suke ni parinta Rome. Sabab si Isa mbabay ng bungan to na siga, mbabilahi gubnor mapatay iya, sabab mahania tanda na sababan. Hangkan leiya mihalan bang beteingga tapaluwas na si Isa. Ito pangahukom ko. Ya kabiyasahan bang sa Hebrani, sa umul pagjamo pangintuman salamat, asal niya sidya di ko piliso bang sa siga pinaluwas le gubnol. Na ya kabilan gubnol si Isa ya palapana. Suga ang magatawan sa ganakora agama. Hangkan nalisaho na sidya si Isa ni daplosan. Palwason bina, didaplosan. Nalay si Isa ni daplosan le sa gasundalo. Salta legi iyan ni pagsitwahan makani pagtsampa. Sampay ni pasulugan jubas Sultan Taluk, makani koronahan gi makaiting. Yuk siga. Yana ito Sultan Hebrani. Ha, Sultan kono. Ili na ko no, Sultan. Puas linasab si Isa ni buwa pabing taggubnol. Ya kabilhen gubnol ni palappa na si Isa. Suga sa ganakora agama masimasi na peen ngolang sinuho ni papate. Nalai siga ni dulan le gubnol. Hangkan lisaho na ni denan si Isa ni sagasundalo supaya ni papate. Si Isa min Nazaret. Na maghalangan na baanan mahalok. Si Isa yan ni papate. Nilansang ni Hag. Apakabilahan siga ni papate iya bete addat bang sa parinta Rome, mapate nilansang mahag. Naniya minaan Hag buhat, lisoho siga ni baba masi Isa tudyo ni lugal pamapatayhan sa gamundo. Puasle na lansang siga si Isa ni Hag buho ni Patengge. Puasle jagahan siga kasiksaan na. Mindiataan kokna niya bay patan na siga kabtangan. Yayok na. Ito Sultan bangsa Yahudi. Pagda sa gaagama hamba siga katuwaan. Dalam bete ili mahabay nilaanan ni sundalo kabtangan si sabab ito min panuhaan gubnol. Jari he kaabay magtipon nganda kahalan si Isa. Si Isa sab mahabay nga ligi at tawabay misaralaat. Gompeen le amuan na kaampunan sa gaabay minsan na iya. Yuk na, maaku ampunon siga. Sabab makatonan siga bang ay hinang siga. Kaabot peen tutulo, karundoon la ilendong paglahat sampay ni lisag talo kohap. Ito di kayo sipat min Tuhan. Mawaktu ito, kamemon hukuman patut tawa ni kitabi, lai ni akuhan le si Isa. Angay baha bete ito, kitabi manusia bardusa. Tuhan suci makabontor. Hangkan na, kitabi patut ni hukum le na makatawa tiksa sa lama-lama manalka. Juga, hea ase lasana maumat na. Maha iya bilahi
niya makatudyo ni Narka. Angkan na lay iya nga hinanglan supaya niya kaampunan madusa tabi maka mba na kitabi tawa tiksa maalaw dambulina. Binuwar jaman gi Tuhan be nga janji malahil wakil na nga lapas. Sa tagor mba gi iya be pinalahil hoyop yana be pangulbanan manusia tanda pagkahagad siga. Mawaktu panakdil panuman janji Tuhan isa lay pinalahil supaya nihinang pangulbanan tabi. Lay akuhan na hukuman patut tawa makitabi. Supaya kasukul amea mapangulbanan na kapuasan min hukuman makatoonan susi patut makasod ni surga. Lain na katumanku kamemon. Puas lay na patoyo kokna makalay na bakat napas na. Kamemon janji maal kitab pasalan armasi le nituman le Nabi Isa. Jari malulunaan dusab ya bangkay si Isa le ni amu le di kayu bagay na boho ni kubul. Ya lawang kubul le nambol le saga sundalu makabatu hea toongan ya mbata ko le di kayu manusia. Buas lagi jagahan siga min panohan saga anak kura agama supaya mbata ala bangkay si Isa. Mawaktu itu buhat toongan pangatayan saga abemea masih Isa. Kaabot man law kataluna, masigi de law niya malaikat min surga, lay nga laanan batuhea be panambol makubul. Sa saga sundalo be nganjaga si, lay magtalawhan makamag inuhan. Na, niya karandahan magkarukaan, lay pili ni kubul, magbeya maka saga sundalo, nganda mingga be pangubulan si Isa. Si Isa piano, mahanaloon. Bete enggak, hei kasundalo dengan jaga. Paganda siga bangkay si Isa mahanaluon. Jari si Isa le lumpabing betebe pangajanji na masiga. Na kajarihan itu, kaiyaan heya masagana kor agama. Sabab minsan beso siga ni jagahan bangkay si Isa, la idulanyap. Hangkan niya saga sundalo si, lenisisipan le sagana kor agama, so hombang haka bang ay baynawa. Ya puting siga bangkay si Isa kono, le ngala le saga mulit na. Suga minsan bete inga puting siga, la idu paluas ka sa banalan. Sabab si Isa le ilum pabing. Ay bita anaran bi. Jari majom 40 ulo, indehe ka si Isa be tanda le saga manusia alhatnaan. Niya di ko waktu labi 500 manusia be palahilan na. Maka mindehe ka gi iya be hinang mujizat, supaya siya magparatsaya toongan, arapun iya banal le ilum pabalik. Legi siga patihan na pasalan, kamatay na, makakalum na, Leido magtuwa maka anubay tasulat le saga kanabi-nabihan o warjaman pasalan armasi. Ma alkitab armasi subay ni papatay bilang pangulbanan manusia ni Tuhan. Puas ipakulom iya pabing supaya niya kasalamatan maokoman Tuhan sa lama-lama. Tatangkisan bi na magdusa. Puas 40 ulo, kaabot na waktu ni takkel man Nabi Isa pabalik ni surga. Mbagi iyabe palaan, lehakaan na saga mulit na pasalan masinong, pinaturunan siga Ruhul Kudus,
yana mando ka matotog iman siga. Nitabangan dusab siga masaplag amanat, ni 4 alam pasalan si Isa, yana pangulbanan tabi ni Tuhan. Puas legi siga amuan na barakat. Boho iya lay paangkat mea mahirong mole ni sulga. Taabot pen 10 lobe palabe min paangkat si Isa, tagamulit na magsumbahayang, beya sa gaabe magparatsaya mas Isa. Nasa rundo-undo niya takali sigang ngulob bete baliyo kosog toongan minjata langit. Dolonia badju. Minjari niya api dolo-dela lepatanjak masiga dangan ni dangan. Na kamemon aalun minaan magpwidulay katurunan le Rohul Kudus min Tuhan. Sampelegi siga makapamung amanat min Tuhan ya sikaya bahasa siga. Nakajarihan naan si le magsabtan makawaktu heka mandusiya bay magluunan min 4 alam mea magjamu. Mawaktu kajarihan si le takale siga kaniya bahasa siga ni pakay le sagamulit si Isa bay katurunan si pamasaplag pasalan kalapasan min si Isa. Hangkan heka le magparatsaya. Malunaan agon 3,000 ya heka siga. Sagaabe magparatsaya si limole ni lahat siga mua amanat pasalan niya kaampunan mas si Isa. Ya amanat kasalamatan le pasaplag ni 4 alam. Mingkawasaon si Isa. Kaulian ko. Ya sagamulit si Isa sable magtulakan ni kalahat-lahatan, masaplag amanat kasalamatan, makangulian asakki, makamuha saga manusia pakyampon ni Tuhan. Min pasaplag siga, heka manusia lemea mapangulban na Nabi Isa Almasi supaya niya kaalum siga sa lama-lama. Menjari min waktu ili laksaan na manusia lemea mapangulbanan si Isa Almasih. Tasukul aamea masi Isa, niya kaampunan dosa siga, maka ni paturunan di Ruhul Kudus min Tuhan, supaya niya kesampunan inyawa siga selama-lama. Betenaan, ni agaran le siga Nabi Isa Almasih, pabing ni dunya, ngala kamemon parsukuan na. Beta sulat ma Alkitab, bang niya namin kamemon kabangsahan mea masi Isa, yena waktu pabalik na, ngala parsukuan na. Taga mahabe mea mapangulbanan na, nitimanan magbea makasetan ni tiksa malugal be ni tagama masiga. Tuga sa sukul abe mea mapangulbanan na, majom kasanangan masuga ni kasaumulan. Sagasal sila ito, si kaya sadya katakata atau batok-batok. Suga ito banal makanya maksud na ni kahapan. Mapikilan karan sehean, min kahinangan tahap, makaabot ni Tuhan makanisulga. Suga maal kitab, hambaniya manusia makaabot ni kabuntolan Tuhan. Hangkan na Tuhan, bay pareo nga hinanglan pamayaan tabi, yan na si Isa Almasi. Yan na iya bay tasulat maal kitab, yayuk di ko do suluhan takdil mua manusia pakyampon ni Tuhan. Sa banal na, kitab ito patut ninalka sabab le dusa tabi. Sabab bin waktu umbo Adam le magdusa, kamemon manusia asal baldusa. Min alkitab, katonan tabi, dusa makapata min Tuhan. Suga min waktu tagnaan, maggara Tuhan mapiito wakil na,
Ngalapas supaya kita bi talapasan min dusa makamin hukuman nalka. Sa tugol bagi bay pinalahil, hoyop susiya na pangulbanan manusia panambundo sa siga. Bete bay tahinang Tuhan, panambundo sa ambo Adam makasitihawa. Mintag nagi, heka nasipat bay pamuan Tuhan bang beteing ka manusia talpasan le na. Mawakto na binu, kapalheya bay pangalapas. Mawakto na bi Ibrahim, bili-bili bay pamuan na pangaganti ni Kulban. Mawakto na bi Musa sab, yabe pangalapas na mabang sa Hebrani, laha bili-bili bay ni peheran mijata lawang luma. Bi pamalahil wakil Tuhan nga lapas, mba iya be takilale kahekaan. Sabab le iya magbaran ni anakan le manusia. Maal kitab, ipag-onan niya almasi, kalimatu Allah, maka ibnu Allah. Sabab palman makaruhul Tuhan luon maiya. Maalmasi, le kitabi tabuanan le Tuhan, di kayo pangulbanan susi min sulga, yamahan niya dusana atawa kasaan na. Cukup pangulbanan na di manusia lilla mea. Maal kitab, ya kahendak Tuhan sa tagol masigi niya waktu, mea na madikuko pangulbanan na yana si Isa almasi wakil na. Dua anu takalena makasambungan na. Magtobat kam. Maglila maruhul kudus yana nga maalim. Supaya misan tuwa tiksa niya kasanangan mapangatayan tabi. Makakamemon kahinangan tabi makabuan kawantugan ni Tuhan. Makahinapusan basta tabi anube ni sulat maal kitab yayuk sabab lando heya ase lasa Tuhan mamanusia hangkan le paglila na anak tunggal kakasina supaya saganna pa amea mapangulbanan na mba na tawa hukuman kamate suga niya kasampurnaan na majom okoman Tuhan sampai ni kasa umulan. Wassalam.